الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن يقرب لك فني أمي فلسن من يسي أوما كيسي نما سبتي كورتا arjina kono don yɛrɛ ka foli an bɛ nin foli senima ɲɛsin aw ma an faw ani an baw. nin foli ye dugawu ye, baraka do, sabati do ne ni e ka kɛwalew da. an bɛ Alahu Taala dali sanga ani waati kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni na masaba masasitigi masa min n'i y'a wele waati waati a tɛ bɔ an jigi kɔrɔ. n'i y'a wele sanga ni waati bɛɛ masa min t'a fɔ a ka jɔn ma ko ala la aw ka weleli lɔgɔbɔ la. Alahu Taala ka se ni o ma. an bɛ Alahu Taala fo ka a koɲuman na. masa min ye anw kɛ adamaden ye ka kɛnɛya di an ma bi ka ne ni aw garijɛgɛ bila bi la. nin waati ɲɔgɔnna caman la ne ni e an baden caman lanin bɛ dɔgɔtɔrɔsow la. o tɔɔrɔnin bɛ, o dɛsɛnin bɛ, o yɛrɛ tɛ se la o diyaɲɛ ko foyi kɛra. dɔgɔtɔrɔ le b'o lawuli k'o lasigi. dɔgɔtɔrɔ le bɛ dumuni dɔw da ni tiyo fɛ. dɔgɔtɔrɔ le bɛ ninnu changer k'o bɔ o ɲɛgɛnɛw n'u ka kɔmatagaw la. mais alhamdulillahi rabbil alamin ne ni e bi fanga bɛ an na bi an yɛrɛ le bɛ taa ɲɛgɛn na, an yɛrɛ le bɛ tila ka na an ka dumuni kɛ. nin bɛɛ ye ala tanu de. maa tɛ dumuni dɔ la anw da. anw bɛ Alahu Taala tanu a ka fonisereya ba la a n'a ye hɛrɛ min ɲɛsin an ma. an bɛ Alahu Taala fo foli la dan tɛ foli min na. an yɛrɛ seko damayira an bɛ Alahu Taala fo o la. an faw ani an baw. an bɛ Alahu Taala fo ka a seniya ka bɛn duwawu dɔ ma jan n'an ye don an ka tafsir la. o ye mun duwawu ye? a ye duwawu min di a muso ma k'a muso y'i jija ka fɔli lacaya sɔgɔma ani wula fɛ. nin duwawu bɛ kuma bɛɛ ta s'enveloppe tout. tuma dɔ an faw ni an baw caman ka nin duwawu lɔn mais a lɔnni tɛ dɛ, i ye to k'a fɔ. kira sɔlɔ salam a ye nin duwawu ɲini a muso de fɛ ko k'a fɔ Juwayriya k'a ye to a fɔ la. duwawu min n'i y'a fɔ subhanallahi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. ele bɛ fɛ ka ala bato i seko damayira min na i nɛn kana ɲina foyi kɔ. seniya bɛ Alahu Taala ye. danfɛn minnu b'a bolo ji kɔrɔ, minnu b'a bolo kɛnɛma, minnu b'a bolo tu kɔnɔ, jinɛw ni adamadenw farani ɲɔgɔn kan. anw hakili ka danfɛn minnu lɔn, anw hakili ma minnu lɔn. ala anw mi dali nin kelen kelenna bɛɛ dan na. ni adamaden ye maa miliyari yirikaw de ye, ala ma k'a damina an fa dama fo danfɛn laban. ala i ye ninnu nɔmuru kɛ da min na, ala anw bɛ e Alahu Taala wele ka bɛn nin ma. ala ye fɛn minnu bila ji kɔrɔ farafinna, ye fɛn minnu bila ji kɔrɔ tubabula, ye fɛn minnu bila ji kɔrɔ duniya fan bɛɛ la ka fɔ ni jɛgɛw do wa o n'a ɲɔgɔnnaw do wa. ala anw tɛ ninnu dan nɔ. ala anw b'i wele ka bɛn ninnu fana dan ma. ala e yɛrɛ ye fɛn min dan k'a bila tu kɔnɔ min ye waraw ni jaraw ni woronuw ni sulaw n'a ɲɔgɔnnaw ye. ala fɛn fɛn bɛ tu kɔnɔ ni anw t'a dɔn, an yɛrɛ bɛ min dɔn. ala anw b'i le Alahu Taala tɔgɔ seniya ka bɛn nin danfɛn kelen kelenna bɛɛ ma. ala anw bɛ e Alahu Taala tɔgɔ seniya fɛn min bɛ fɔɲɔn fɛ ni anw ɲɛ t'a la. ala anw b'i le Alahu Taala dali ka bɛn nin ma. ala bana min yɛrɛ bɛ bi duniya kan ni anw tɛ bana nin dɔn, ala anw b'i le Alahu Taala tɔgɔ seniya ka bɔ nin bɛɛ ma. donc nin ye duwawu ye subhanallahi adada khalqihi wa ridwa nafsi. ala anw bɛ nin le Alahu Taala wele ni kumakan minnu ye. ala tuma dɔ foti bɛ anw n'an fɔtaw la sanga ni waati bɛɛ. tuma dɔ a fɔcogo man ɲi, tuma dɔ an b'a fɔ la ko ala bɛna hinɛ an na, tuma dɔ a bɛ se k'ala ma jankata ye. ala anw b'i wele ni tɔgɔ min ye, anw b'i wele ni duwawu minnu ye. tuma dɔ an yɛrɛ bɛ duwawu kɛla waati min na an seniman tɛ,
an farikolo nɔgɔni mɛ an bɛ kan ka haramu domu an nɛ kan ala anw bile alaw taala dali wa ridwa nafsi duwawu min ni anw fɔta min bɛ si e ala ma n'i bɛ diɲɛ a ma n'a bɛ diya i ye ala anw b'i dali ye an fɔtaw accepté a ye diya i ye a ye bɛn i ma wa zinata arshi ala anw bile alaw taala dali i ka arsu belebele y'a masiri ni masirili ko ɲuman minnu ye a masiri quantité a masiri valeri ala anw t'a dɔn a fanga ka bon anw ka lɔnni ma ala anw b'i dali ka bɛn i ka arsu masiri valeri ma ala anw bɛ tila fana k'i dali wa midada kalimati ala e yɛrɛ alaw taala ka kumakan laɲini tuma dɔ bi an kɛtɔ kuranna fasari la an ye min ye tafsiri kitabuw kɔnɔna la an bɛ fɛ ka o le lakali tuma dɔ minnu yɛrɛ y'a fasari ala e yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ i ka biti yɛrɛ yɛrɛ i ka kuma yɛrɛ ka dan tuma dɔ danfɛnw m'o lɔ ala anw bɛ alaw taala tɔgɔ seniya ka bɛn i ka laɲini dan ma i kumakan minnu lawolonin bɛ ni anw tɛ se a dɔnna dɔnni yɛrɛ yɛrɛ la anw bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ ala anw b'i dali nin kelen kelenna bɛɛ la subhanallahi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati nin duwawu ninnu an bɛ segin k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ o kosɔn ne ni e ka wajibili lamɛn an kana wajibili lamɛn tɛ dɔrɔn dɛ kumakan minnu bɛ fɔ ni an bɛ se an yɛrɛ nafala la wajibili lamɛn yɛrɛ kun y'o de ye lɛri fila bɛ se kɛla wajibilikɛla bolo wajibili la mais lɛri fila nin bɛɛ e bɛna ladilikanw sɔrɔ a kɔnɔna na mais e y'i jija nin wajibili kɔnɔna na ni bi ta banna alimami ye min fɔ bi a ka wajibili la min ye duwawu ye ala kɛra y'a di a muso ma fo ne y'a lɔn ne n fana ye to k'a fɔ k'a d'a kan a nafa bɛ se n yɛrɛ de ma an bɛ alaw taala dali ka alaw taala diɲɛ an fɔtaw ni an kɛtaw ma kumakan minnu bɔtɔ an da kan alaw taala diɲɛ ka a diya ala ye a ye bɛn alaw taala ma ala m'o kɛ an faw ani an baw an bɛna don an ka tafsiri kɔnɔna na tafsiri ye mun ye o de ye alaw taala kumakan fasaridi ye tafsiri ye mun ye alaw taala ko a ye mun fɔ nin kɔnɔna na laɲini jumɛn bɛ alaw taala bolo kɛra ye sahabaw kalamin na ni sahabaw y'a sɛbɛn ni mufassirinaw nana fana ka tɛmɛ ninnu ka taasilaw kan ka se nin sɛbɛla anw ye se kuranna faamuyala cogo min an ye an yɛrɛ ye arijinɛ kɔnɔna la kunu mais arijinɛ parti jumɛn de n'an tun b'a kɔnɔ kunu o ye alaw taala masurunya jɔnw ye jɔn minnu ka surun alaw taala la gurupu belebele saba nin cɛ ma kiyama don a bɛ fɔ maa dɔw ma ko kinibolo fanfɛlamaw kiyama don gurupu dɔw bɛ yen bolojugu fanfɛmɔgɔw kiyama don gurupu sabanan olu ye ɲɔgɔn dannaw ye alaw taala ka diina baara kɛ ko ɲuman na n'a bɛ fɔ o ma ko wasabiquna sabiquna kuranna kɔnɔna na a sabikuna o ye jɔn ye alaw taala kɛlen bɛ ka olu le mankutu ko fɔ an ye n'o y'o yɛrɛ sɔrɔ arijinɛ kɔnɔna la nɛɛmaso kɔnɔna la alaw taala ko o ka ɲɛsigi fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ka dilanw o ka sigifɛnw o ka sɛmɛnikɛyɔrɔ alaw taala ko k'a y'o labɛn labɛnniko ɲuman na julu minnu kɛla ka o ka sigifɛnw labɛn sani juluw le wa marijana juluw le wa lulu juluw le wa alaw taala ye nin kɛ arijinɛ sanuw ni arijinɛ yakutaw ni arijinɛ marijana juluw de ye ka arijinɛ kɔnɔdenw ka sigifɛn ɲumanw labɛn ka a décorer n'a ye ka ban ka a siri n'a ye k'a kala n'o ye an faw ni an baw e bɛ duniya sani julu ma filɛ ka duniya lulu ma filɛ nu si ni arijinɛ taw tɛ ɲɔgɔn ye sira la o kosɔn alaw taala ko ni ninnu bannaw yɛrɛ yela o ka nin sigifɛn ɲumanw kan o bi ni i sigiɲa la sigiɲa min ye patron sigiɲa ye alaw taala ko mutakiina arabukan na al-ittika adamaden ɲɛna ka na i yɛrɛ sɛmɛ i bɛ se k'i yɛrɛ pencher sigili bonda kɔnɔ arijinɛ kɔnɔdenw bɛna sigi nin sigicogo ɲɔgɔn de la o ka sigifɛn ɲumanw kɔnɔ minnu labɛnna ka bɔ arijinɛ sani julu ni arijinɛ marjanaw n'a ɲɔgɔnnaw la alaw taala k'o bɛ sigi o ka sigiɲa fana mun bɛ yen mutaqabilina o b'i ɲasi ɲɔgɔn ma ja adamaden fila ye sigi k'i ɲasi ɲɔgɔn ma o ye hɛrɛ de ye ni adamadenw k'i kɔdɔn ɲɔgɔn ma o ye balo de ye an bɛ duniya waati min na bi bɛɛ kɔdɔn bɛ ɲɔgɔn ma k'i ye mɛtiri fila kelen don i ni maa cɛ ka sɔrɔ ka kuma o bɛɛ bɛ na ni balo de ye mais arijinɛ kɔnɔ alaw taala ko mutaqabilina ninnu bɛna kɛ ɲasinbaga ye ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn mafilɛ ils vont se regarder en face ils vont se fixer ils vont se regarder o b'i ɲalɔ ɲɔgɔn na o siginin bɛ o ka dilan kan o sɛmɛnin bɛ dɔ ni sen bɛ fanfɛla la a kun bɛ fan dɔw fɛ dɔ nin fana kun bɛ fanfɛla la a sen bɛ fan dɔ nin fɛ ninnu yɛrɛ siginin bɛ sisan k'i yɛrɛ jan ka ɲa k'i yɛrɛ sɛmɛ ka ɲa ka tila k'i ɲɛsin ɲɔgɔn ma ninnu bɛ to nin de la o ka arijinɛ kɔnɔ alaw taala y'a fɔ an ye kuranna aya gbɛrɛ kɔnɔ
hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun ya Allah o be baro ko ni ɲɔgɔn cɛ kafir minnu tun bɛ to ka anw bɔrɔbɔ ka anw darabɔ ka anw mɔkɛ ka anw sabote est-ce que ninnu sarala wa ja arjina kɔnɔdenw ka sigi k'i ɲɛsin ɲɔgɔn ma ja baro sigi ɲalo hakililajuguw don duniya kɛwalew la ka miiri anw tun bɛ duniya la waati min ka miiri anw tun bɛ don kelen waati min n'a ka bɔ kelen ka miiri anw tun b'an ka seliw kɛ cogo min ka miiri anw tun b'an ka suseliw kɛ cogo min o bɛ miiri o ka sundow ma o bɛ miiri o ka hijiw ma o bɛ miiri o ka jagaw ma o yɛrɛ fana bɛ tila ka ɲɔgɔn hakili lajigin ni pasew la k'o to arijinɛ kɔnɔ o kosɔn Alahu Taala ko ko mutaqabilin ninnu bɛ ni i ɲɛsin ɲɔgɔn ma Alahu Taala ko i b'o to nin sawura ɲuman na arijinɛ kɔnɔ n'i nana ka na b'o kan i bɛna mun sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ wildanul mukhalladun wildanu ye denmisɛnw de ye mukhalladuna denmisɛn minnu ni yɛlɛmani tɛ don o ka denmisɛnniya la o tɛ kɔrɔ o yɛrɛ fana dɔ tɛ bɔ o ka denmisɛnniya la subhanallah mukhalladuna n'i y'o ye la yataghayyarun olu yahala tɛ changer ɲasi ma Alahu Taala ko n'i ye denmisɛn ninnu ye idha ra'aytahum hasibtahum lu'an mansura n'i ye nin denmisɛnninw ye arijinɛ kɔnɔ o bɛ kan ka arijinɛ kɔnɔdenw baara kɛ arijinɛ kɔnɔdenw ye o bɛ kan ka taama arijinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ wildanul mukhalladun n'i y'o ye hasibtahum i bɛ ninnu jigi o ka seniya bonda kɔnɔ o bɛ kan ka biriye o bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ a bɛ k'i kɔnɔ le komi n'i ye sani bila tele la walama n'i ye diyaman bila tile la a bɛ mɛnɛmɛnɛ cogo min ninnu denmisɛnw bɛ mɛnɛmɛnɛ ten denmisɛn ninnu yɛrɛ ye denmisɛn sugu jumɛn ye mufasirinaw ye kuma caman fɔ an ye ka bɛn denmisɛn ninnu ma denmisɛn ninnu kɛtɔ arijinɛ kɔnɔ baaradenw ye ninnu denmisɛnw n'a bɛ fɔ o ma wildanul mukhalladuna denmisɛn sugu jumɛnw don kuma caman fɔla dɔw ko silamɛw denw don minnu sala ka sɔrɔ o ka julumukow ma sɛbɛ damina dɔw yɛrɛ ko la ko kafiriw denw don kafiri minnu denw sala ka sɔrɔ o tɛ se kojugu ni kojugu bɔla ɲɔgɔn na a dɔw yɛrɛ ko non k'a n'o tɛ kelen ye ko ninnu ye denmisɛnw ye Alahu Taala ye o dan arijinɛ kɔnɔ nin cogo la komi a ye hɔrɔnmuso minnu dan arijinɛ kɔnɔ k'o kɛ ɲɛsigi ye k'a ka jɔnselimaw makɔnɔ an faw ni an baw ninnu denmisɛnw ka kisa ma kabanin bɛ yala silama denmisɛn ninnu fitinimaw sala wa olu do wa walama kafiriw den ninnu sala olu do wa walama Alahu Taala yɛrɛ ye muso ninnu labɛn k'o kɛ ɲɛsigi ye ka arijinɛ kɔnɔdenw makɔnɔ denmisɛn ninnu labɛnna ni labɛn cogo de la wa silamaw ni kumakan bɛɛ fɔla nin na alhamdulillah Ibnul Qayyim al-Jawzi ale y'a yɛrɛ n'a k'a fɔ ko denmisɛn ninnu don ko Ala yɛrɛ ye ninnu labɛn arijinɛ ka kɛ arijinɛ baarakɛden ye komi a ye arijinɛ hɔrɔnmuso ninnu labɛn k'o dan k'o labɛn ka cɛɲa d'o ma ka arijinɛ ka Ala ɲɛsaranya jɔw makɔnɔ alhamdulillah nin tɛ sɔsɔliko yɛrɛ ye silamaden ninnu fitinima sala wa walama kafiriden ninnu fitinama sala wa walama Ala yɛrɛ le ye ninnu denmisɛnw dan k'o bila arijinɛ kɔnɔ an faw ni an baw anw ye don dɔrɔn arijinɛ kɔnɔ ni yɛrɛ tɛ sɔsɔliko ye denmisɛn dɔw le o danna Ala bolo k'o kɛ ɲɛsigi ye ka arijinɛ kɔnɔdenw ka baaradenya kɛ alhamdulillah denmisɛn ninnu le silamaden minnu fitinimaw sala olu le kɛtɔ nin ye o yɛrɛ fana tɛ juguman ye kafiri denmisɛn minnu sala nin si tɛ tana ye anw fɛ anw natani bɛ so min o de ye arijinɛ maa bɛ sɔnni kɛ ko min o tɛ nin ye o ninnu denmisɛnw Alahu Taala ko n'i y'o ye i b'a jigi a bɛ k'i hakilinata la k'a fɔ ko denmisɛnw don lu'an mansura lulu minnu jɛnsɛnni bɛ fan bɛɛ la k'a fɔ ne fɛ o bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ ninnu denmisɛnw bɛ nin halala munna a fɔla k'o ka sini munna a fɔla k'o bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ Ala ye dali min lawari denmisɛn ninnu kan a ye cɛɲa minnu di o ma a ye seniya minnu di o ma a ye ɲadala cɛɲa minnu di o ma Alahu Taala ko mukhalladun denmisɛn ninnu ka sawura tɛ yɛlɛma o lihalala tɛ yɛlɛma o bɛ dume o ka nin lihalala ɲuman de la o bɛ to nin lihalala ɲuman de la nin lihalala ɲuman tɛ bɔ o ka ɲɛsin ma sɔrɔ la yataghayyar subhanallah ninnu denmisɛnw de kɛtɔ ne ni aw ka baaraden arijinɛ kɔnɔ ninnu denmisɛnw n'o bɛ tɛmɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'o bolo Alahu Taala ko o ni vɛriw de bɛ kan ka na arijinɛ kɔnɔ vɛri minnu natɔ o bolo mufasirinaw ko olu bɛ fɛn kelen kelenna bɛɛ fasari pour que an y'a nafa dɔn o ko di ko ninnu denmisɛnw bi akwabin wa abariq bi akwabin ko min jifɛnw b'o bolo dabolo tɛ min na minayɔrɔ t'a la a n'a a suw dɔw bɛ olu bidɔnnamaw don ani a dɔw yɛrɛ bɛ yen fana minayɔrɔ b'o la
mais ni very kelengelena bela ka foni fani me arjina ko jinyumo de la ani adina dloju wa ka'sim min ma'in ani veru be very nunu fani me arjina gloji dumauna a am fawni ambaw amina se arjina dloma ala karako hadisa la sallallahu alaihi wasallam koni mami ye dlomi dunya e mami ye alcool mi dunya ya ka dunya dlomi ko enite arjina dloko la de no am fawni ambaw ante allah taala tano ni alamane ni e gardige blad dlomina ni amanya ba fotele keleshi mamnu yarabe glomi tumado aw me nyigi ola kadaka we bara no ni mbake neni ekakanka sawa kadaka dlobe arjina kono dloni natole kana servi arjina kono downa dloni ni titole bena nyofe bi akwa bin wa abariqa wa ka'sim min ma'in Allah taala ko koni globana dila arjina kono dowma o ka glo jife nyuma fani me pletu ka kana nyasi oma ano ka bido nyuma fani me Allah taala ko la yusaddauna anha wala yunzifun la yusaddauna anha dlobi keton mina o boloni ateke sababu ye ka obo o kundimi ka migrani ndoma ka kundimi ngbelandoma ja dolo minya do be niya mi du kolo ko ka be kundimi ngbalani ndima abe tala ikan ko sabe abi kungolo toro ayerete dawma de ayere ba fana ki bo I haklika ala koko arigna dolo ka seni oma ibami na diali ye misarinche ibila ki janka minya bema na diali yembalma te silache ibe arigna dlo minya bema na diali aw yembalma marakaw bashite niede ni arigna glode parce que marakaw aw be bashide don arigna kono globe dlo mini ala yere ya labe ko mana ala taala ko arigna dlo na mina arigna kono don bolo ka ben argina kono don ka barake don ka servilima kwate au kundimi ayere fanante au bo au haklika parce que ni gloko fola doro ni mesinga wara doma argina fana kono dlobe anke sika fo itala dolobe argina kono argina dolo ame antebe ala kusebe aman tebe ala ka abutelu na ka veru na ka banka wasona argina kono nala muna on keta fola ko on yangere kum balika angere kum privé dine mima dunia slama chama dobe ana musoman dobe olutume kamereya ni sunguriya kenin blominila imalo ni chaka dugu bidugu kolo koka ko slama muso slama che ye dambe blomima lutigi ni imuso ya fo kibe blomina a donc a fo ki lutigi ya la ka kanati ka lafli yi dambe nogo yi bu ibola kokolo mina ye kokolo nogo yi ka famille nogo ye kabila nogo yi ka village nogo ye jamana nogo yi yerokun nogo ka fi ma doro kibe dlomina dunya ngo bi on ka caméra to masere ba de dlomi mais lui là il boit hein? Donc automatiquement lui là il boit, il est éveillé, il est civilisé parce qu'il boit quoi? L'alcool, subhanallah. C'est avec cette civilisation en se donnant à ça et nous considérons comme des gens qui sont éveillés. Sache que tu te dis éveillé dans ce bas monde-là. Allah Ta'ala ka sodobe jahannama kono. Tu seras un gaou là-bas. Parce que l'enfer ne connaît pas que tu sois intellectuel, que tu sois éveillé, que tu sois lettré ou illettré. L'enfer n'a même pas besoin de ça. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois paysan, que tu sois agriculteur, que tu sois un commerçant. L'enfer n'a même pas besoin de ça. Jahannama Makote, lui, il était le plus civilisé. Lui, il était le plus riche. Lui, il était le plus masha'Allah. L'enfer n'a pas besoin de ça. Jahannama Makote, Monyala Kanoula, Amakote Moro Mfuna, Amakote Makalanula, Amakote Mona Folotula. Ni Bana Dola Jahannama Kono, Ikalonim Be, Jahannama Makofo Itala. Mini Rekaduna Be. Elle est Mingoki Hakili Kabo. Elle est Mingoki Kalanino. Elle est Mingoki Nafoloti Baye. Elle est Mingoki Banime Allah Ta'ala la Kadika Setiya Nika Kalanika Kodonka. Ni Konin Sala. Na Konin Tola Sayam. A donc a foko e borola kabakurum bebe na kaba. Fositini e bola. Et ton l'animi kaloni jaramina. Quand on parle un peu, mais ceux-là ils sont pas civilisés. Na era be français fo ali français minu era wolola français o ka jamana kono
Allah yarabe kumali ta kuma kame. Mais oui, les Africains sont comme ça. Hein. Allah souvent ils se considèrent même pas qu'il est africain. Hein? Abara fili, abara ina yerako, abara ina suko, ayere fana klala fana kayina kadina ko le kaduna be. Souvent be se nyina ni suko, albi sensible. Souvent be se nyina na yerako, albi sensible. Mais ni nyina ni kadina ko, ika kolon kala sababu ye ka defo si kadina la. E ne balma tene ne balma muso, yemma ko sa ani bono yo lase yerama. Adamaden tunkami ka fembe bushila. Tumado i dabeteni, tumado ninti valeri, tumado i fa masonima, tumado ninteke au fe. Tunya na nina na tunka madamilon. Tunka madamilon. Me yi jija kuma kan ye dambe mada akana se silamaya mada. Ni ka tunkan sigi kala ka fo kwa ye defo bla ka silamaya la. Aye defo bla ka alakola. Aye defo bla alabe bato chogomi a donc a fo ko eye yere kun tonyo ni mako sala se yere ma anfa ni ambaw o ko son Allah taala ko ardina dlo a dlo minule champagne tede champagne tede a kobay dlo ni a american dlo ni a whisky na nyongna ardina dlo ka se no ko lu yere ni ya kasame wati dola ni yo lu kasame anni an munu te dlo ni glo kasa be quartier la ni be keme comme farafina glo miro ka chanka quartier la ebe to temena dorbe sinka suma me ire fo abeka kuma e kundimi dima mais ardina glo to yede ardina ire glo ire suma dama obe adama de fa obe adama de la wasa an fawni ambo Allah taala ko ha nono ka ardina so selman kono jondo as-sabiq was-sabiqun as-sabiqun groupe sigoroma folo minu na be foma ko nyogon dana na folo ko kan na folo di fi sabilillah o be girin ko kan na folo bo kun ka di Allah taala ma na folo ko kan mandarasa sur deme o be sinka ta banki la o kan na folo kuma me banki la o ba ta ka di Allah taala ma na bana folo ko fi sabilillah ja femin kadi adama de niyo le di Allah taala mo de baraji kabo niyo muso mafle ko sanin kadai muso kalime ka atasha ka sanina aba boloba ka sanina wati ko ala ne be ndi e alama parce que ni ne kadinne ye ne fana ma don ka fo ko ni ne femfendi Allah taala man diya ne fena mo de baraji so am fawni ambaw Allah taala ko nunu ye arjino kono demunu a Allah taala ko ni yoro belebele bo ye mi sabiku nawe ama Allah taala dalika neni aw bla groupe folo mawla Allah taala bolo ala mo kela o tano ni mabana ametani Allah taala sona ala be doni dorone fo anye sabiku no ka mankutu mala arjino kono Allah taala ko to ka arjino so kono wa fakihatin mimma yatakhayyarun ko yiri deme nunu ye arjino kono firubo ko bolo arjino kono raison do wa dunya raison côté de et pomu do wa non dunya pomu ero côté monsieur Diane arjino kono do ka yiri den sugu mawno Allah taala ko yiri den ninte logobo ola o yere fana mo ka choix de ke mimma yatakhayyarun olubo ka choix le ke min kadi o yere di ja lombe yere raison dumu yere be logobo mogola lombe pomu yere bi ka sokone ka salona be le yiri ka ke te pomu ta ka dom timado alo bolila doni yiriden kalito ka chabi ambolo dugukolo ko ka mais Allah taala ko arjina kono yiriden mey yiriden mi ni yiriden tigi keto i ka choix kela ka soro ibadum donc yer nga raison do bi raison lotena min kadi inni i hakli blala mina Allah taala ko kibe singole do aslamo ja choix ma dete ka choix ke i yere ka yiridena e be fe ka fruit minu dum i yere be fe ka idala magani feminu ye yiridena kaula ala koko o yere ketu yere ka choix de i yere le ba choisi anye misalia do ye a misalia aye a hakil la ji doni argine de la saudia la hiji temeni o ka hotel to be ko Swiss hotel alhamdulillah Allah taala an gardige be hotel le masalo anka hiji la ba wati fe restaurant do tuma kono nana a restaurant hiji ka do mena kano ka dumini qualité su bebe
mais ni restaurant na kodo kane kabako ya konona la mais ma chama masse ayoro remarquer la demsa minute me barake ma minute me barake restaurant ni kono comme restaurant barake do avec les demsa on les enfants de 14 ans, les enfants de 15 ans, les enfants de 16 ans, les enfants de 17 ans. Ils sont vifs, ils sont rapides. Au bout de costume, là, mais hôtel man nous miria ye munye comme ala koko ardina kono la ko demsa on keto servant ye kama servi est-ce que nous ma référence ta ardina ka aya ni ne ma ka demsa nous ke baraka don yo ademsa on be fambe fait. Ils sont propres, ils sont vifs, ils sont rapides. Ni ima ko be femina jikalama na nyona i pa ye demsen no obi fana obe borlani pa femina bo senkoro demsen be bor feminu ka no ba siri o seno ka samara la. Mais je me suis posé la question, j'ai dit mais dans cet hôtel là, le restaurant là, les enfants là sont tellement nombreux, les enfants là sont tellement rapides. Ima ko be dominer mina ba ski be sinkaye demsen be bo fambe fait. Donc l'hôtel là m'a beaucoup marqué. Ne yara ko ngo ah ngoni ne dunia tay et demsa nunu fla li harala masu nunu la o kateri o te komi mo korba o bara la ka fon se gani men ko ben dimina mbolo mais non c'était pas ça. J'ai dit ils sont tellement jeunes. Je te dis 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi-même j'ai posé une question, j'ai dit mais on nous dit de ne pas faire travailler les enfants en disant que il faut pas et quand demsa on la bara la. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais nous demsons nous que bara les ballons qu'a fait énergie bola ils parlent qu'a fait bara ni cadeau ye au be burla au téléphone be fait demsons nous locataire de au dani yara be minka au cas bara ka fanu ka seni ils étaient comme ça un peu au be au téléphone be fait da argina fana ta kadini be ami Allah taala dali arjine ala kana nani e fon ala nema dambambalilo ami tana ni Allah taala sona ami sabiku no ka arjine mankutula. Ah, roulati tout le merci beaucoup pour le nom. Alors, Ta'ala ko arjuna kono do oui à toi. Ko yiridenw be yi olu yɛrɛ bo o sako diyanɛ yiriden minnu suwazi Allahu taala bana a ko di walahmi tayrin mimma yashtahun Allahu taala ko nin fana y'a dɔgbɛrɛ dɛ ko arjina kɔnɔ ko kɔnɔsogo be ninnu ye kɔnɔsogo min ni a ka di o ni ye n'o yɛrɛ hakilinata bilala la dɔrɔn mun bɛ kɛ i be kɔnɔsogo jeni a bɛrɛzeni ye dɔrɔn a bɛ sin kana bila o ɲɛkɔrɔ ita ye brezela ka fo no ilo ani tata furu kan kana na yotede ni arjina kono ni hakili blala la ala ko kono sogo be min kadi nunu yere ni kono sogo min do ni hakili bana blala la kaba kono sogo yere jenni mena bla inya koro. Monsieur Diané, vas-y doucement avec nous. Au paradis, c'est comme qu'on prend l'exemple du poisson. Tu veux un poisson braisé, i hakili ye jege jenni ibe sinka ye te dro jege jenni me sinka na bla inya koro shishi kasata fait a fangelen do jenna wa non mami tume jege jenna nyina na jege mena ta kan shishi kasa o ba fe arjina kono o tei arjina dumunu kaseni ni kasa sunu ona ma ayera kono so fana mo jogola min diala inni ni hakli ya ye dorom ebe senka kono so ye ayila nimba fibe tulu kalamo ye akerefe yorola tulu kalama yerete parce que torate arjina kono nana subhanallah am fawni ambo iba dum kabanka kolo nyimi ati toro ibi yere damu ala damu no bela ka fonina muna Allah taala ye exemple ta kono suka ja kono suko fana ye sugo min kadi me maw kanite ka ajate bake parce que dunya ya an ma ye ka fo sugo minu ate jen kanyimi bo o koro ye sugo mini amambo me arjina kono nana sugo do ala ya kenye sigiye ka ka jonsen mo makono hakli be jigala sangani wati ni miriya ya ye wati no le dialiye ebe kono sogo ye Allah taala be sinka kono sogo yilani a brezeni nyuma a jenni nyuma obena kana bla ikoro mbalmache itadu adom fi sawo Allah taala bana ko di mbalmache
وحور عين muso kutɔw muso ka di maa minnu ye muso ka kan ka di a cɛ bɛɛ ye mɛ n'a ko fɔla ko muso ka di maa minnu ye maa minnu mako bɛ duyan muso bɛɛ la olu ko don Allahu Taala k'i ma o komi muso ko de ka di e ye muso le fana bɛ fan fan e bɛ ye hali ni yiri t'a la ka fani siri yiri la e kɔni m'i bila o kɔ Allahu Taala b'a f'i ye n balimacɛ Allahu Taala kuma bɛ ka kuma ye de ma ko muso bɛ arijinɛ kɔnɔ wa hurun hɔrɔnw don ayinun o ɲakisaw cɛ ka ɲi fin min b'o ɲa kan o fin fana ka bon a sabatini mɛ o ɲadigɛw fana lawasanin don arijinɛ musow ye hɔrɔnmusow ye minnu ɲakisaw cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala yɛrɛ de b'o ka cɛɲa la ka laha k'a f'i ye ko musow don muso ɲumanw don dɛ musow don hɔrɔnw no o ka se ni cɛw ka se ɲɔgɔnmaw ma musow don jinɛ yɛrɛ ma se o ma fɔlɔ musow don ala ko kuranna sura aya gbɛrɛ kɔnɔ ko jinɛ ma se o ma fɔlɔ adamaden ma se o ma fɔlɔ kabini Allahu Taala y'o da e yɛrɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ faga muso min ko bi ni ne ka di n ye ni nin tɛ n tɛ se ka foyi kɛ ni yɛrɛ le y'a to n banna ala la n'i y'a mafilɛ k'a mafilɛ k'a mafilɛ n balimacɛ ni muso tɛmɛna bolo caman na ka sɔrɔ ka se e ma bolo caman sela ni muso ma jani e ye ni muso ta muso ni tɛmɛna min na kabini fitini ma fo kana yɛrɛ ye nin bonda kɔnɔ elle a traversé des moments sales dans sa vie elle avait des copains elle a eu des copains pas un pas deux pas trois mais mbalmache quand on dit femme toutes les femmes alhamdulillah muso bɛɛ muso ba Allahu Taala yɔrɔ mais arijinɛ kɔnɔ musow bɛ ɲɔgɔn da arijinɛ kɔnɔ de n'i y'a mɛn ko hurun ain ala yɛrɛ tilala a ma dɔn ka hɔrɔnya kofɔli ma dɛ a y'o ka cɛɲa ta o ɲakisɛ la stop Dieu cela veut dire que muso ɲada ye masiriba ye muso ma muso ɲada ye fɛnba ye muso ka cɛɲa la muso ɲadigɛ fima min bɛ muso ɲakisɛ kan ja o fana ye koba ye muso ka danni na muso yɛrɛ n'i y'a ɲa ye k'a fɔ ko ala y'a bonya ja nin ye karamaba ye k'a di muso ma kosɔn Allahu Taala ko musow don n balimacɛ e min ko k'i bɛ sa muso ko nɔfɛ dugukolo kɔ kan a lamɛn dɛ ni e sala muso ko nɔfɛ dugukolo kɔ kan fu y'i ta n'i sala muso ko nɔfɛ dugukolo kɔ kan i bɔla fu i sala fu ni e y'i yɛrɛ di muso ko ma n'o ye muso ko ye e bɔ i hakili kan i yɛrɛ tɛ se la tuɲa ye la e ye makosa lase i yɛrɛ ma o b'o de fɔ an ka kan na n'i yɛrɛ faga muso kelen nɔfɛ muso 100 bɛ taa ka taa i su don ni muso fana y'a yɛrɛ faga cɛ kelen nɔfɛ cɛ waga yirika b'i ta ka taa n'i ye kaburu la ko sika foyi t'a la ne muso jɛni ne muso cɛ ka ɲi ne muso bɛ tan balimacɛ b'i muso lakali est ce que e ye hurun ayiniw ye wa est ce que e ye arijinɛ musow ye wa tɔgɔmasɛrɛ dɔ b'o la tuma dɔw ma f'i ɲɛna mɛ o lamɛn kosɛbɛ arijinɛ musow n'a ye fani dɔ k'a jigin a sen kan n'a di ala ye a ye fani 7 a ye fani 7 lajigin a sen kan e bɛ to mɛtiri jan ni mɛtiri jan muso fari seniya kojugu kosɔn a fasa min bɛ kan ka bori a sen kɔnɔna la joli min bɛ kan ka bori fasa kɔnɔna na malgré protège b'a kan fani sigiyɔrɔma 7 bɛɛ naani b'a kan mais i bɛ muso senfasa nɔrɔ ye nin kelen kelenna bɛɛ kɔrɔ e b'i yɛrɛ faga dunuya muso kosɔn ka bɛn mun ma i tɛ muso dɔ ɲini i ni min b'i ka diina kɛ ɲɔgɔn fɛ ka furu kɛ komi ala y'a fɔ an ye cogo min ni e ye min ye o de cɛ ka ɲi min bila o kɔ n'i tɛ korotum kɔ i bɛ ayisa kɔ i bɛ awa kɔ i bɛ balawa kɔ i bɛ sali kɔ e kɔni ta bɛɛ muso ko de i ka ɲɛnamaya la e yɛrɛ ɲinɛ fana k'a fɔ e yɛrɛ ma da fosi kosɔn muso ko muso min b'i bolo bon na i ko k'o kɔrɔla e ko non ko den 2 3 sɔrɔla o bolo i t'o fɛ i bɛ taa dɔ bɛrɛ kɔ i taatɔ min kɔ nin jɔ o fana labantɔ le komi min b'i bolo so kɔnɔ donc balimacɛ ne b'a fɔ ne ni e ye an ye an dusu suma muso bɛɛ la k'a fɔ ni ye kelen ala de ye muso dan n'i ye i yɛrɛ bila kunfan bonda kɔnɔ nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di e bɛ to o de la dɔrɔn paf i b'i yɛrɛ ye dɔrɔn e yɛrɛ kɛra musokotɔ ye parce que hali ni muso tɔw fɔla fan fan dɔrɔn e bɛ sin ka girin ka taa ye donc un peu de retenue un peu de retenue un peu de retenue o de ka ɲi an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala b'o kɛra ko soso ma se o ma fɔlɔ muso jɔn bɛ dugukolo kɔ ka bin k'a daminɛ tubabula fo ka taa se farafinna ko soso ma se min ma fɔlɔ muso jɔn bɛ yen bi ko bolo gbɛrɛ ma s'a ma mais arijinɛ musow ta ye min yɛrɛ ye kabini ala yɛrɛ y'olu dan
k'a fɔ ko balimamuso dɔ bɛna ka na balimamuso t'o la kabini ala y'olu dan balimacɛ t'olu la kabini ala taala y'olu dan a y'olu dan de k'o kɛ ɲɛsigi kɛrɛkɛrɛnni ye i ka propriété privée do e kelen pe a ko makabani mɛ dɛ souvent je peux me retrouver dans une famille je peux causer avec mes frères je peux causer avec mes soeurs on se salue on se fait des accolades c'est mes soeurs c'est mes frères alhamdulillah mais au paradis olu ka frère ni sœur ye e kelen pe de ye olu ka sœur ni frère ye e kelen pe de ye olu baw ye jɔn ye Allahu alam o lɔnni tɛ anw na an yɛrɛ mako t'o lɔnni na ala yɛrɛ de ko k'a ye olu dan a ka danni na k'o kɛ ɲɛsigi ye ka makɔnɔni kɛ silamɛw hi Allahu akbar o kosɔn arijinɛ kɔnɔ komi Alahu taala b'a dɔn arijinɛ kɔnɔ température min bɛna di an ma ye fanga min bɛna di an ma ye n'o tɛ arijinɛ kɔnɔ tuɲa na silalaka dɔw sen ka kan ka sirili n'o tɛ sawa bɛ kɛ komi a y'o bɔ hakili kan e bɛ misarinakaw ni keyitaw ye arijinɛ kɔnɔ fo ni ka dɔw sen siri parce que arijinɛ sawa ka bɔ kojugu donc Alahu taala ko musow bɛ arijinɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko hurin ain muso minnu ni hɔrɔnya seniya b'o bolo a n'o ɲadaw cɛ ka ɲi ala ko ko o ka cɛɲa bɛ na comparer min ma komi e ko muso cɛɲuman le ka di ye ala kuma lamɛn kosɛbɛ dɛ ele fana tout ce qui brille ele bɛ borolaw le kɔ arijinɛ musow lamɛn Alahu taala ko كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون comme muso minnu don i bɛ se o comparer la fɛn min ma o ka nɔrɔ o ka cɛɲa o ka seniya o ɲada ka cɛɲa o bɛ komi lulu brut min bɔra dugu kɔrɔ walama a bɔra ji kɔrɔ a ma mélanger subhanallah comparer une femme à Loulou. Loulou est mouillé, a be mene, a be briller. Loulou ni amala basan fembrela. Ah non, ni chenya dani. Balmate ni balmamuso, neni ebena muso la kalinyanya du kolokoka. Antena fola, muso no comme diamant, antono fola, muso no comme Loulou, antono fola. Mais Allah Ta'ala ko alaye minke nyesiye ka an chaw makono. Ko niye ni muso no je. O be lamima comparali poloma o be komi lulu de lulu minu kaseni lulu minu dafani men nagashi foita la senya bedana ne balmaw ah là non tol c'est pas tol tol c'est pas tol mais souvent quand on dit ça si je suis une femme dans ce bas monde là je dois m'estimer heureuse pourquoi Allah il est en train de glorifier les hourin. Mais et nous les femmes d'ici, on dunya muso taye munye. Ja dunya muso mono fana doto arjina kono olu keto karama ni valeur min sorla, ja olu fana ka valeur ni karama bunyato ni hurni ini subhanallah. Les mamans, soyez heureuses parce que Dieu vous a réservé des beautés au paradis qui n'ont absolument rien à voir avec cette beauté qui vous a donné ici. Mais cette beauté est réservée pour les mamans qui seront au paradis. Pas pour les mamans qui seront de l'autre côté là-bas. Allah, il a parlé de Hourin Ain. Hourin Ain. Hourin Ain. Mais anya donc a fait aw munu keto barakela. Ka sene yere ke. Ki jija barakeli la. Aw ka sarabe bonya. Allah ta'ala yoro ambaw ni amfaw. Allah ma arjine dilama. Notre arjine ko na utena jane la de. Ninte nord la me sud la ninte sud la me l'ouest la ninte l'ouest la me ouest la arjina kono koni abrato tamama corona kote kambali bolima bana foite arjina kono so tuberculosité yi bana nube maula slan dunya do yemuye diabète yi cancer te arjina kono na il est séropositif au te arjina kono na il est déclaré qu'il a la maladie sida. Au paradis, il n'y a pas de maladie là-bas. Donc, Arjuna koni anu alele, a un tadron. Dia minuna fanga kabode. Jamo dobe o tesla kodo nyede alanya kodo lala obeslam banani obe kodo dabla. Ima yebi anya ye niusu doka malot bobula jamana dole koni jabanan bana corona bana
maa minnu bɛna ban accolade kɛli ma u ka jamana la 60 à 72%, ils vont arrêter les accolades dans les entreprises un peu partout. La population aujourd'hui peut-être bɛna ɲɔgɔn fɔ i bolo le la. Muna bana yɛrɛ ɲɛsilenya ko ni bana banna, mais au paradis non 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 non, c'est toujours 24 hours 24 heures sur 24. Tu es là avec tes boissons, tu es là avec ton alcool, tu es là avec tes femmes. Je ne dis pas ta femme, tes femmes au paradis. Toi-même, tu es un droit au paradis. Ah ouais. Nindia koni, ala kana neni awushi bale nindia ma. Ameta mese, amara dina kono lebi. Ala utaala ko, ni herab bele mi mekanga foni. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ni saraye, ni récompensiye, ni nyesigiye, ni sarabaye ka benunu ka barawma o ye bara mi ke ko to dunia. O be glomina o si mesi fe nyuma o ka o kanime ki nyalo nyongona demse nyuma o kanime ka tama o nyongo che ka dlo nyuma o doma o lu yere fana o be alaw taala tan kono so nyuma o be dila o ma muso nyuma o bo ma kono nay muso nyuma minu ni alaw taala yo ka tenya o ko fo alaw taala ko di ko nye sarale ye ale alaw taala ye sabikuna o sarani saradila ala mandeni aw kala sabikuno chama sabikuno ala taala ko to arjina kununa la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ala ko koni ka sabikuno yo o ka arjina so kununa la. Nous sommes toujours avec le premier groupe qui sont les sabikuna koni koye arjina konona na Allah taala kodi la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima ite meninke kabo la mana kana kuma kami nafatala kuma kami korotala korofoli teke obolo nyonla chiente ke obolo mana kante fo oni nyonche o yere fana te kuma fo kuma mi me obla julumu bonda kono arjina kono barodmo ne be arjina kono here kumaw de be arjina kono fuli nyumo kumakan nyumo le bo ni nyonche ite kumakan kuntamo ni nyonche irete kumakan mo ni nyonche fana kumakan mi mato be bla ala ka ala soso dulumu kumakan te boda mana kan fana te boda parce que na fala kumamna arabu kana ko lagu o de kumaye koron matala mana kando la yusmin wala yughni min jo ate adamaden lawa sa conseil talila ayere fana atina falamenina arjina kono ala taala ko la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima nonu temeninke arjina kono kuma kan kuntawna kuma kami nafa fo itala ala ko kuma kan jumane boni nyonche melaka o fana me kuma kan mele nyasioma illa qilan salaman salama ni nana ansoro arjina kono ni ya ko kama ko be dianila il vient me voir au paradis. La charité bien ordonnée commence toujours par soi. Il en fana yere bla rajina kono côté ban. Ni nyebe Allah taala ka meleka o kala do lamnama agnese agnere sur la kema. Il vient me voir au paradis. On dit monsieur Diane c'est comment? Il dit mais ça va alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ta journée au paradis? Il dit masha'Allah. La paix c'est toujours la paix. Et lui aussi il me dira ah, la paix. Donc arjina kono comment kam une chorini me arjina ko do de kisi kisi bini. Donc kisi koni raison pour laquelle il faut toujours dire assalamu alaikum. Il faut t'habituer à dire salam alaikum ici. Parce qu'au paradis, tu vas prononcer ça sans problème. On me demande au paradis, je dis seulement paix. On te demande, tu dis seulement kisi. Kisi. Allah ta'ala koko arjino kono donka kumakaw ye munye ode salaman salama ode kisi. Enfin, Allah ta'ala bina ni bonda datu doni parce que feme arjina kono nyama ye kloma me dusukun yere tese a imaginer la ala bena sabikuno ka here bonda datu abena bonda gbele dal note o ka here ka chakat meni beka ala dama ne tadro abena groupe flana ko fo anyi arjina kono de groupe folo ka makutu mawda minu be nyonda
Abubakar Sidiki luka bara nyona Omar luka bara nyona Hamza la aka konyo muso dolaka akulo ya me ko silamaw ka dina ni mademeni kaka ale yɛrɛ wulila ka bɔ a ka so kɔnɔna la ko tɛmɛna n'a ka kɔɲɔmuso cɛ sufɛ ala ma jɛnɛba ko a girinna ka bɔ a bɛ fɔ olu de ma ko sabikunaw ni m'ale kamere dɔn kɛlɛ taala kɛ kɛlɛ banna ala y'a ka kalifa minɛ a la Hamza la ghasilul malaika a sala k'a to jɛnɛba nɔgɔ la k'a to kɔɲɔbon na me tile 3 kɛ kɔɲɔbon na me tile 7 kɛ kɔɲɔbon na baasi t'a la olu ye ko ɲumanw ye mais nunu ka nin baara ɲuman bɛɛ ye k'a to yen ja ɲumanw cɛma ɲuman dɔ bɛ min fanga ka bon c'est normal de prendre un peu de jours avec ta femme kɔɲɔbon, c'est tout à fait normal. Vous allez apprendre beaucoup de choses, causer, échanger, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, dis-moi tout, je te dis tout. Donc c'est tout à fait normal. Tu peux prendre un peu de temps, même si c'est une semaine avec ta femme dans la chambre, c'est pas un problème parce que kɔɲɔmuso. Mais nunu ka nin nafa ye ka kɔɲɔmusoya nafa lajɛ i ka muso i ka kɔɲɔkura b'i ka so kɔnɔ fɔla dɔrɔn ko jihad ko ka bɔ ka taa ala ka diina ma dɛmɛ Hamza la teriyala ka bɔ tan yɛrɛ ma sɔrɔ k'a fɔ i nɔ ye ka jɛnɛba ko ka bɔ a ma jɛnɛba ko ka bɔ la parce que ko min bɛ ale ma kɔnɔna ka ala taala ka darapo kɔrɔta o fanga ka bon ale Hamza la ɲɛnɛ bi ko ka taa jɛnɛba ko a taala kɛlɛ kɛnɛ kan kɛlɛ ba min kɛla ala taala ye Hamza la kɛ seedu feere a sala k'a to nin kɛlɛ sila kan silamaw b'o ka su ta waati min silamaw nana sɔrɔ Hamza la ka fani ɲiginin bɛ a ka dereke ɲiginin bɛ kɛlɛ dɔ kɛla fan min fɛ ji tɛ yen farakolow ni ɲɔgɔn cɛ désert kan ji tɛ yen funteni fanga ka bon ji bɔla yɔrɔ jumɛn ka se Hamza la ka fani ma ja mɛlɛkaw de nana ka na Hamza la ta mɛlɛkaw y'a ta ka taa n'a ye ka a ko ka a jɛnɛba ko ka a su ko ka seli a kan donc mɛlɛkaw de y'ale su ko an faw ni an baw n'a fɔla ko jogo nin ka ca fɔlɔmaw de la sika foyi t'a la ninnu sɔnna ala ye o bɔli yɛrɛ waati fɔlɔma fɛ ne ni e de bɛ fɛn filɛ fɛn min ka di an ye n'an bɛ fɛ k'a di ala ma nin n'o ka di ne ni ye non tɛ nin dila ala ma min man di ye m'o le di alaw ta'ala ma olu ye o ni diyanɛ ko le to yen bɛɛ bɛ kɔɲɔmuso ko lɔn dɛ i bɛ kɔɲɔcɛ dɔw bolo u ka telefɔni na anu yɛrɛ ka génération n'an banna dɔ la kɔɲɔbon na i b'an wele telefɔni kan t'a ta i b'an wele telefɔni kan m'a lasa n ko e yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ kɔɲɔbon na wa i kɛlen bɛ ka nin ka kɔɲɔmuso tɔɔrɔnya jumɛn ma mais ninnu ye o diya bɛɛ ye k'a to yen a girinna ka bɔ a sala seyidu feereya bonda kɔnɔ mɛlɛkaw y'a su ko ale de ye titiri sɔrɔ ko gasilul malaika en arabe quand on te dit qui est le gasilul malaika dit que c'est Hamza la mɛlɛkaw ye maa min su ko gasilul malaika mɛlɛkaw ye su min ko o de ye Hamza la an bɛ alaw taala dali sabikunaw ka groupe ni ala ma ne ni aw kɛla cɛ ma ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛna deuxième groupe ta dɔɔni olu ye jɔnw ye a bɛ fɔ groupe min ma ko ashabul maymana a bɛ fɔ groupe min ma ko ashabul maymana ceux de la main droite ceux de la main droite kini bolo fanfɛlaw ye jɔn ye an bɛna an hakili lajigi o la kuranna aya dama dama kɔnɔ kuranna aya min don tuma dɔ ne ni e y'a kalan ka tɛmɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله كني مولو فانفلاو أمنا كما أدولك ما منو يه أو كغافوتا أو كني مولو لا ما منو كا résultat ديلا وما بولو كنينا ceux de la main droite on a fini avec le premier groupe ma منو be ñon danke teriya bolo ma ala ka dina ma demenina
an y'olu ko fɔ ala y'olu ka arijinɛ parti fitinin ko fɔ an ye an'u ka diya n'u ka mɛndiya an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ groupe filanan na o ye jɔnw ye maa minnu n'a bɛ fɔ o ma ko kinibolo fanfɛlamaw maa minnu kɛtɔ ka résultat tala o kinibolo la Allahu taala ko kuranɛ senmanba kɔnɔ فأما من أوتي كتابه بيمينه كما منو كتو كالليفرو تلا وكينبولو لا فيقول إبو لوي أبافو إبا يا بافو ها أمقرأ كتابيا ها أمقرأ كتابيا أو يكالليفرو نانكا كلا إبا يقولوا لبكولي كيامالو c'est de la main droite ils vont crier oh, oh, j'ai reçu mon livre avec ma main droite. J'ai reçu mon livre avec ma main droite. Oh, tiens, lis mon livre. Récite, faut voir ce qu'il y a dedans. Allez, de sinka kouli, asawani me. Avec là, on a besoin de soumana, ba fa yerema. Inni zonantu anni mulaqin hisabiya. Je savais, j'étais sûr, j'avais cette certitude que le résultat allait être positif. Ntundani malaka, faut connaître qu'un résultat, tu m'es فهو في عيشة راضية في جنة عالية قولوا لي كلمة فلا موي أنفوني أنبو الله تعالى يعفو أن يقرأنا كنو وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كلمة فلا مو يالا اسكي بكلمة فلا مو نندوا c'est de la main droite est-ce qu'il beau donwa olu fana somini ala ya kenyasi yoko makono arjina parti min dito oluma arjina dagamu min dito oluma ala bena oluka arjina parti ko fo anyisise ala taala ko fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud ala ye olu ta damna ni mun ye yirizu fi sidrin makhdud yirizu no be arjina kono nunu ka arjina so kono ni yirizu ni kuma fo min kala maka kafuru monela yiru do be an bolo an kwa mango sidr ni yirizu te fosiye ni yelela kibeta kata yiri dentige wanu le bi toro ale yere nafa ka dogo a toro ya fanga ka boka tme nafa ka alo koko arjina kono ko toroya tey muna itigi ala be siduru ko foko be arjina kono yiri mi ni abay wani ne kera ko sallallahu sallam akoko ala taala ko qur'ana sen mamba kono fi sidrin makhdud ko arjina siduru yiri zumi me arjina kono ani dunya ta tekelende makhdud awani bet yani me ka bola ça ne pique même pas afani me yiri de nyuma de la aw kana ta ka foko aw kenime ka ka dunya siduru wala chogo min kwani arjina tabe kelenda aw ka dunya siduru yiri zumi ni wani ka chala annafa ka dogo ka teme atoro yaka oni arjina ta te kelenda arjina ta makhdud arjina ta nema yiri zunye wani fo itala aw wani bet yen me ka bala wa talhim mandud yirzum mei barna yirzum mei nonu fani me yirzum kla ni ya duguma la je fa sanfela abe fani me barna sigi ni nyonka abe komi ni ye tenye ni teme falen tenzuna ebe tenye falen na nyonka nyami ala taala koko arjina kono yirzu duma me o fani me yiride nyuma wala ka dam na duguma fa sanfe abe fani me ka fi lo mena lo yiri koro ka yiri sanfela la je ka yiri de mafle o fani me yirizu sanfe chokomi on de ale tape damna kabini aduguma ibe yiru donye a fani me a chekan amoni me kosebe foka tase yirizu sanfe abe yiride arjina yere dia wati dola ni make hankilima ye katasi ele yere ba foko dia me no ko chieni no na fola ko yirizu sugu ni mete a fani me yiride na kabina duguma fa sanfe ok ele bi yere manyini ngaw koni kelema bani na ko est ce que atike chieni wo est ce que ate toliwa la obi kuna pew ate ko min dunya taw arjina yirizu tolitoma o kasate bo chieni toma ni ekoni ne makobla la sanga ni wati be abika disposition na ebi yere dagamu ala iba dum ko nyumana toroya te foite ala be fe ko defi ko yirizu mindo
dia bambali le bala ima ko kakala wati ibe ta soro fosite afani me yiri dena ka damna duguma fa sanfa beita barana ufani mala Allah Ta'ala bana akodi wazillim mamdud arjuna kono. Il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud 45 degrés 50 degrés. Allah te dit au paradis climatiseur sous de bi kun sanfa nan ko mango suma na me parapluie ta ka suma nyinimina wala ma me toli blanca so sanfa tle kana nan soro funen kana nan soro ala ko arjuna kono ko suma be arjuna kono ma mi me burfenka abese burla ka burfenka so ka sanke ma be burla ma bois suma korofolo hein. Donc monsieur Diane, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je quitte ici jusqu'en Afrique 6000 km teleten kuna be suma arjuna ta ka juno be ala koko arjuna suma lawlo ni me Allah wasani me akadjan ayrete ba ha ala yara ko to la yarawna fiha shamsan wala zamharira ko arjuna kono o tetleye arjuna kono o yara fanante suma ya baye zamharira la yarawna fiha shamsan ka fo nebe arjuna kono tele bola bien tele barasema ou bien suma ya le baby o bana o dunya di bi farafinante sila suno la fanye climatiseur ni ventilateur le lamene arjuna kono bana et européen faut ka brifani doubler le ka chauffage ou lamene kanga bon kalaya nenebe o te arjuna kono non bi ante se bola faut ka dire ki fiamani ne do ankana téléphone ka bo c'est l'hiver arjuna kono o te non non c'est l'été funen me hiver le ko ka fani biliman du kana arjuna kono o te subhanallah arjina kaseni nim mankutu nu kelengele nan bema suma be arjina kono suma min kaja suma min lawlo ni me suma min lawasa ni me arjina kono de ma ayre daga suma min kono na te boa kono na ta ayre trofoila Allah Ta'ala ko wazillim mamdude an fawni ambaw ayrizun suma kabo ayrizun suma kaja Allah Ta'ala bana ko di arjina kono wama maskube ala jube arjina kono jiminu ni Allah Ta'ala yake ayra ko jiminu ma fiha anharu min ma'in ghayr asin ni ju kaseni no tala jiminu be kanga buri arjina kono do bi ren daga mu ala afani me arjina mi fe nyumo kono slamo est-ce que il a manqué jido ta folobaka ani arjina ta comparer parce que quand on regarde ça comme ça, on te dit que la publicité qu'elle a, mais fait donc à comparer les données neke. Ni e jini taka laje, elo nya todo. Ni e jini taka laje. Kamme ka jini tibolo, akela nyanya jini sen nyanya inya be na microbe doni yala, inya be na fendo tashido yala, sikatala. Malgré à filtrer là, malgré produit qu'elle a, malgré nimbe qu'elle a là. Mais ni e jini yere ta ka laje ka bla tile fla ka ke fendo la akela nyanya be fendo me arjina kono Allah Ta'ala koko arjina ju akaseni ka boni no kelengele nan bema arjina kono demba mi ni sawa mi ni jini yere na be bori ala yere jini no mankuto ko jube arjina kono tu samma salsabila ni ba burka mena na be bori salsabila iklobo de me subhanallah jiyere burikan yere bi lanata jiyere mina jiyere mankutu ça cause ça le nom salsabila c'est pas tellement beaucoup aujourd'hui on ne sait pas pourquoi ante trop nous dit angere ma wala mando ma salsabila c'est un joli nom arjina koju to de Allah Ta'ala ye koju nu kenyesiye ka makono adobe li kojudo adobe dlo kojudo adobe nono kojudo adobe jiyere kojudo ni bebe pour arjina kono nana ibe fanfa arjina kono halakana nini au bono arjina jinnu la Allah Ta'ala ko wafakihatin kathira yiriden kacha asugu bebe yiriden sugu bebe la maqtu'atin wala mamnu'a anana te teleflani na anana terati bana kana circuit bana bo kala bana pako te bola teleflani na amasa traité ma folo no tiga traité teni lo munu traité teni
o kuma ye duniya de Allah Ta'ala ko la maqtu'atin yiride minule ate bantigela terati kotala wala mamnu'a ayra fana maut bali ama ja terati ko duniya de avocat loba na pia loba na kanga avocat saladi ke amena ka avocat dom fanyo wati le makolo na avocat bola o ye duniya de ala ne do mena ka barana dom non leri na ta barana maboka chaya donc barana somo kacha ote arjine Allah Ta'ala ko la maqtu'atin yiride minule ate bantigeli la asuna wala mamnu'a maw yere te bali yiride nunu talima ka foko saison bana ote non arjine ka senoma donc ala be fe ga mo foneni emiriable la pako terati le pako terati taw ibe pako do emiriable la arjine mandranu nyonawla emiriable la wati ni ya unka teretu mafle kafe tereti be kakao teretu be o be teretu be ni ya unka teretu laje ali arashi tiga teretu bebe ni ya unka teretu laje saison kodo Allah Ta'ala ko wala mamnu'a mufassirno yo korobara fonina o ere diala ne yo ko subhanallah ko wati do be se kala fendo be si balila fendo talima anyen name ko sebe. La route là est dangereuse. Hein? Si on sort pour aller prendre ça, kodou c'est qu'elle a ana. Ibe kodo ye ma do bi balikata fendo tielima parce que cela il y a des coupés de route au benabe anka bena ninke Allah Ta'ala koko wala mamnu'a. Rien ne peut vous empêcher. Imiria kata wati. Non seulement ite bali atigema i refana te kumandia nalima kanala. Allah il parle dans le Saint-Coran. La maqtu'atin wa la mamnu'a. La maqtu'atin. On bana iri betgala. On bana manguru betgala foite manguru zuna. Ja foite zetigala ko. Allah Ta'ala koko arjine tate se bana tigala tigali koda ateba. Wala mamnu'a. Afana te interdit mashima. Mashite si ballam nalimala. Arjine. Il a un chapeau là parce que chapeau est dans dollar. Je ne vais pas porter chapeau au paradis. Non. Je ne vais pas porter chapeau au paradis chaque fois qu'un chapeau là dit non. Je suis à l'aise au paradis. Je porte mon harir. Je suis bien incliné dans mon fauteuil. Je fais face maintenant à mon partenaire et on cause, on se rappelle un peu de tout. Il n'y a pas à faire de voitures là-bas pour polluer le paradis avec les essences, les carburants, avec un bombli mangambo, boum. Non. Au paradis, ça n'existe même pas. Qu'elle demeure tranquille. Ni doit être ma baye, ni doit être ma famille baye, ni doit être tranquillité sur belle pollution fouillée. Afin de faire fait, à kanime ka fonyo polluer, abena na kana maubana, aouye masido aununa, aouye obebana ou dunia tade. Jangaro mimeni ni misikala zarati c'est la fonyoma ni esina kateme ka kasata dro a chamana ibe contaminé arjina kono ote anka arjina kaseni oma ayiri don tetige ante balatige lima ayiri don tigete ba ayere fanante balina lima ala ama Allah Ta'ala dali ka famiyal ko madi ambela ka funma Allah Ta'ala golo ala mukela Allah Ta'ala ko وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء أرجينا كنا أرجينا سباتيرو. Vous voyez la chaise là? Les chaises du paradis n'ont rien à voir avec les chaises que nous avons ici. Non. Arjina siyoro ye siyoro kortanu de. Comment je crois, monsieur, il faut expliquer. Quand tu veux t'asseoir, cette chaise-là s'incline. Arjina sigifin jan numinu korotane meni Allah Ta'ala ye korotane madi oma. Arjina sigoro mo be sinkana ki maji komi bigami maji bigantri ye chomi bigantri be la ka biganga kata arjina fana sigoro jawni asigoro mo fana mena na kana ir maji arjina kono donye anyesi akan subhanallah avec la ka yere sanfe
ale te dɔgɔyama t'ale bolo ko bɛɛ arijinɛ kɔnɔ a bɛɛ karama de même a bɛna sigi yɔrɔ min o sigiyɔrɔ fana ye sigiyɔrɔ kɔrɔtaniba ye valeur ma sigiyɔrɔ don sigiyɔrɔ bɛ sin ka na k'i majigi e ka kan ka sigi ne de kan n bɛ ban fana ka i kɔrɔta ni ne ka sigili ye kan arijinɛ sigifɛn ɲumanw bɛ ten Alahu Taala ko a tapuw b'o ɲɛw ma a chaise b'o ɲɛw ma nin bɛɛ kɔrɔtani bɛ nin bɛɛ labɛnna Alahu Taala bolo karama labɛnni na nin yɛrɛ fana kelen kelenna bɛɛ fana b'i majigi arijinɛ kɔnɔdenw ye arijinɛ kɔnɔdenw b'i nafa bɔ Ala subhanallah an faw ni baw. Non, quand on dit chaise confortable, même, il faut laisser à faire de confortable là. Parce que confortable là, même là, quelque chose qui est confortable, à quel année il y avait un défaut de. Les chaises du paradis sont plus que confortables. Et quand on a une chaise comparé à un quand on dit confortable, c'est les humains qui ont fabriqué ça. Mais c'est que Dieu a fabriqué pour les habitants du paradis. Il ne faut même pas dire même affaire de confortable. It's comfortable, forget it. O ye dunuya yɛrɛ labɛnniw de Alahu Taala ko wa furushin marfu'a arijinɛ kɔnɔdenw b'i sigi yɔrɔ minnu la arijinɛ kɔnɔdenw b'i sɛmɛ yɔrɔ minnu la alhamdulillahi rabbil alamin a ko n'i ye arijinɛ kɔnɔdenw ye a sigini bɛ fɛn min kan n'i ye a fɛn distance n'a janya ma filɛ maa min bɛ san 80 kɛ tagama na subhanallah quelqu'un qui marche pendant 80 ans maa min bɛ san 80 kɛ tagama na arijinɛ kɔnɔdenw ka sigifɛn kelen pe janya ka jan n'o ye subhanallah Alahu Taala banna ko di inna ansha'nahunna insha'a nin ye dɔmiru fila ye ni dɔmiru bɛ taa ka taa Alahu Taala ka arijinɛ fɛn minnu dan komi chaise n'a dumuniw Ala ko k'a y'olu labɛnni ko ɲuman na walama ni dɔmiru yɛrɛ bɛ sigi ka na musow de ma a bɛ fɔ arijinɛ muso minnu ma ko hɔrɔnmuso Alahu Taala ko inna ansha'nahunna insha'a tuɲa na ni Alahu Taala ye ninnu labɛnni ko la ne ye ninnu dandanni ko ɲuman na kuma fila de ye ten laɲini min don ni laɲini fila don Alahu Taala ko k'a ye labɛnni ɲuman kɛ ni kuma nin bɛ bori arijinɛ musow de kan Alahu Taala ko inna ansha'nahunna insha'a ko n ye ninnu labɛn n ye ninnu dan n ye sawura bori ninnu kan sawura ɲumanba cɛɲa ɲumanba dali ɲumanba nɔrɔya ɲumanba i y'a fɔ ka ba la kan a ko di a ye nin muso ninnu labɛnni ko ɲuman na a ko di faja'alnahunna abkara. Mon frère, écoute très bien, ce verset là se concerne très bien. Faja'alnahunna abkara. Qu'est-ce que signifie faja'alnahunna abkara? Allah nous dit que ces femmes là ce sont des jeunes filles. Quoi? C'est pas des vieilles là. Inna ansha'nahunna insha'a. Ne ala ye nunu labɛnni ɲuman na faja'alnahunna abkara. Nye nunu ka sunguruya lasegin o ma faja'alnahunna abkara. Ni ko tɛmɛna o n'o furu cɛw kunu ni o bɛ fɛ ka se o muso nunu ma bi cɛw b'o ye tuguni abkara komi npogotigininw le cɛ ma se o ma fɔlɔ faja'alnahunna abkara. Nunu ye sunguruninw de ye sanga ni waati bɛɛ o cɛw ɲɛkɔrɔ ni cɛ mako bila Ala la waati a bɛ kɛ komi ko ma deli ka don ni cɛ cɛ faja'alnahunna abkara. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Nye nunu labɛnni ko ɲuman na nye dali ɲuman labɔr'o kan ne ye nunu yɛlɛma k'o kɛ sunguruninw ni npogotigi ni dafaninw kɔfaninw ye Ala an faw ni an baw Alahu Taala banna kuma na ni arijinɛ kɔnɔdenw ni o musow sela ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɛ ka se tuguni a muso ma Ala bɛ muso nin nasigi sungurunin yala tuguni komi koma don a n'a cɛ olu b'o ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o de la arijinɛ kɔnɔ khalidina fiha abada nunu bɛ nin nɛɛma kɔnɔ de kudayi dɛ a tɛ ban dɛ
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا ها مسودو نيوي ono chau ka kanu kaboma muso kanunu do muso nyuma do nisina ko yedron paf ika réseau masike uruban ataraba muso nyuma do o kadi o chau ye muso nyuma do Allah Ta'ala bana fana ka o beke si kasabikele même âge même génération même chose. Ah, toi quitte là au paradis. Moi, ma femme est plus jeune que pour toi. Non, 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 au paradis, ça n'existe pas. Ta femme est jeune, ma femme est jeune. Nos mamans d'ici qui seront au paradis seront aussi jeunes. Toutes les femmes du paradis sont jeunes. Je suis jeune, tu es jeune, ta femme est jeune, les mamans d'ici sont jeunes, les hourn sont jeunes, toutes les femmes du paradis sont jeunes. Ah, je commence à avoir des cheveux blancs. Forget il y a au paradis, je suis côté. Ah, ne ka den flani den saba soro nyere même malo yala nim farkole mbalma tani mbalma muso den flani den saba den ye chimi c'est tout à fait normal nyina o dani ko ala ko ka be dani burikan arjina kono uruban ataraba ni ifurcha yi abi kanu ibe diaye a o fana dani minka bebe shi kasabi kele tout le monde est jeune. Ah ouais funa keni dafanu Sourni dafanu, o kofani me o dafanu. Ala era le beni fuko fala de. Korea kote, ni kote. Anfauni ambao. Arjineni so mabali. Ame Allah Ta'ala dalika di antelingile na bela ka funma Allah Ta'ala bulu ala mokela. Allah Ta'ala ko. Ame fanyuma. Shimin dito nunuma. A clanché chama mena o era soro sabbi saba ani saba 33 ans parce que o de ye adamaden yere ka funankeniya yere kameleya yere ni sumuliya yere dafa wati 33 ans. Ah oui, tu es mature, 33 ans, tu as la force, 33 ans, alhamdulillah, masha'Allah. Ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, au Bella Kafoni, parce que tu vas te poser la question. Et moi, je vais avoir 33 ans. Ma maman aussi 33 ans. Ma grand-mère aussi 33 ans. Il ne faut pas te fatiguer la tête, mon frère. Au paradis, il n'y a pas tout ça là-bas. Ta maman a 33 ans. Ta femme a 33 ans. Tes soeurs ont 33 ans. Donc, alhamdulillah. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Dis-toi que, alhamdulillah, ma maman qui est à 70 ans aujourd'hui, elle souffre beaucoup. Avec Natala, Allah est fangadama. Donc, fangani ne dit au bema. Muso kanunundo. Ni yo ye, obedia ye, nunu fana kenime ko che kanu. Kanu yere la, nunu yere fana 33 ans. Nunu bela kafoni me shi kasabi kelena. Ame Allah Ta'ala dalika famille. Le koñ m'a dit, ambela kafoni ma Allah Ta'ala bolo ala mokela. Nous muso yo jontaye lui ashabil yamin muso munu mankutulani nunu ni o chaw beye funankeni ye o chemunu ye kinimolo fanfela mawe o chemunu alaye o bla o garjigela ni ayeni aya tafsir la mede muso nunu mankutula sise muso kanunu do obeshi kasabikele nyona bebeshi kasabikele na Allah Ta'ala koko li ashabil yamin nunu ye mautaye mamunu ye kinibolo fanfela mauye mamunu do la argina kono na be fo mako ceux de la main droite o lut ni o muso beni aju de la o ye ajiye kafara o cheka même âge li ashabil yamin comme kinibolo fanfela mau be nyamema wala ma nunu ye nyasiye ka di Allah Ta'ala yoro ka di joma kinibolo fanfela mauma ceux de la main droite auront ces belles femmes là. Ceux de la main droite, yiride fanime ka adam na duguma fa sanfɛ la. Ceux de la main droite, arjina suma janw borfentigi bi bori akoro san kɛmɛ ma se adana.
nunu bela ka foni ye nyasigi ka Allah taala ka josel mo makono si fo mo bolo minu korota ni be nyasigi ka di oluma c'est de la main droite. Allah taala ko thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Thullatum minal awwalin nunu groupe nunu be kanga foni no ka arjina be kanga fo olu ye masugu dum ye comportement dum do est ce que o kacha folo mo de lawa wala mo kacha dunya la ba ma de lawa am fawni ambaw thulla mufassir no yo koro chama fo do yere be tadam na kabini sanfe la wala la fo kana sala karama do yere ba tadam na ala kara yere ka jamawle la donc alhamdulillah aw ma wasardo ni yoro de la parce que ni divergence kacha ni aya kunna kusaba thullatum minal awwalin comportement min mato bi yere ye kinimbolo fanfela maula olu mautun kacha folo maula wa thullatum minal akhirin ufana kacha onka maula et si les sabikuna bi olu mancha onka wati la olu kacha folo mo temenu ka wati la mais c'est de la main droite aussi alhamdulillah kira ka wati la otun kacha wati la on fana ka wati la c'est de la main droite aussi son nombreux. Pourquoi? Bi ebe mayi abaka na flota ka yereja ka di Allah taala o mo be bi tuana ebe mo ye bi femi kada yere ni abata ka di de sabato do maka yereja na o mo be o ko son Allah taala ko wa thullatum minal akhirin olukacha. Si on ne bénéficie pas du premier groupe mais le deuxième groupe alhamdulillah ils sont nombreux. Ma folo temenu la o fana kacha comportement mino kacha bi anga watu la ala aw mi tali anyeke ashabul yaminu chama ka kla refana ka ke sabi kuno chama minu mancha anga wati la ko no ya ambela ka foni Allah taala bul alamu kala an fawni ambaw ameto arjina kono note amena yere bunda gora kono sise ha o bunda chegadu Allah taala ko abena datuli ke kinimbolo fanfe ma fana kam mankutu no ka arina mala. On va essayer de fermer ça aussi un peu comme ces trois catégories de personnes sadukuno c'est de la main droite. Maintenant amena an yara soro ma groupe sabano la Allah taala ko wa ashabu shimali ma ashabu shimal Allah nunu ye kini bolojugu mawye jonde ye bolojugu mawye jonde Allah taala yo kibarya ko fo ani alquran kono a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa amma man utiya kitabahu bishimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه en cela groupe sabana mauma non seulement ayra kuma foni me maw jati ardina sunma ba anam kutuma ba am fawni ambaw Allah taala ko wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Ceux de la main gauche. Muhammad, est-ce qu'il est bolojou maudonwa? Fi samoumin wa hamim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala bena nunu mankutu damna ni matche judo de. Fi samoumin wa hamim. Nunu be Jahannama shishiu de la ani Jahannama jikalamo
cette fumée noire qui les attend, avec cette eau chaude qui les attend, subhanallah. Fi samoum wa hamim. Et Dieu. Ils seront accueillis, nous doto jahannama kono, nous do jahannama kono, ni jahannama shishi belone, jahannama shishi fi. Ni ko fefana Allah Ta'ala ko jikalama nekuru, jelukuru jahannama kono ndo be jeni tasmala, jolu ni nekuru munu be bola, ole fana me kan klaka kalaya jikalama nunu ndeye nunu kanyasigi. Kuma nintekele ne sabi kuna damna na muma. Allah Ta'ala ko fi sururin mawduna sabi kuno ala ko sigiyoro ni dayoro nyumaw de kenime ni sani juli ko makon subhanallah aklala la fana aye ashabul yamina fanata kini bolo fanfela maw ala ko yirizu nyumaw de kenime arjino kono yirizu minu ni wani tala na wani betige ni meka bola yirizu mini ni adon fani meka damna duguma fo sanfe ala yo lu fana kumbe no kuma de e groupe sabana ala bena olu kumbe ni fime de shishu de shishi kasa juguni ani kalaya ani jikalamo Allah Ta'ala ko nunu be kumbe no le subhanallah am famni ambaw la barid wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون على ما تنغلم الله تعالى نونو كان يسيري نيني nyasigi mini ala yake kanunu makono muna Allah Ta'ala ko la baridun wala karim Allah Ta'ala ko aye nyasigi chejugu minke kanunu makono o te dia soro ala sumaya buluma o yera te fana karama soro ala sumaya to ye min fenduma to makono na telele oluka kleno ka jikalama no ka shishu olute karama soro komi ardinere wono dunta Allah Ta'ala ko shishi bi mekanga tigeni a shishi na lala nunuka ate sauran madoma ayereto onyala yelunya ka klafana abo farkulu chejuya ka o farkulu bo asula niye shishi juye ani niye jangata bele kanunu makono Allah Ta'ala ko kanunu to dunya إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كوكا نوتو الدنيا لا أتم من دياو لا أتم كلمة كالدنيا دياو لتاكا في سيا أتم دانيتك كيدون كمكانا مبي ديا تدي نونو مبي نونو تويري ديالا شيشي تجو أني جهنم ترويو ودي كلمة نسيه كنونو مكونو nunu kume dunia kono mutarafin otume daramu de la otume diaw de la otume nema de la ko yera kundiya kanina Allah Ta'ala ko kidon yo wole kana mi mo banama wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim Allah Ta'ala ko ni tunye nunu yo ka diaw la otume dume ni Allah soso bara belebele wole kan flanka foya na nyona kumi Ibn Abbas ya fatuko ko al-hins ko ye flanga foye ko to dunia nonu tume dume tunto ye kewali foika aw meta apologeme donyoro ni karamo ya fo kamay no fo aw yetali aw me mama ya organiser sangani wati be sansa karamo ko ni mayda foite aw bali akalima aw de bena tondon organiser aw teni ndabla Allah Ta'ala ko nonu ka comportement ke juguni ne tumola na fala ko yedda otume dume otume towati beni ala soso belebelo ni ala pota bara udeka c'était leur nom c'était leur prénom c'était leur surnom toujours ils persistaient toujours dans le faux dans le mensonge subhanallah otunte segi nasima kana ala Ta'ala wa kanu yaqulun ala ko tun kenime kafo أإذا متنا ني أنكر السفينة كسا
wa kunna turaba aw sani ko kala kaburu kononana an kolo mugumugula ka ke bogo yi an mugumugula wa idama ka an kolo bo kolo yala a inna lamab'uthun est-ce que aw mena lakunu saya ko est-ce que wadi karabogo to damata menale mami ni bana sala kaba est-ce que lakunu ni mewa do yara ko amma an ka barola ko abena ni ngal dola que est-ce que Dieu est-ce que moi je suis sûr que Dieu va punir ses serviteurs? Est-ce que moi je suis sûr que Allah yara ka kan danfe munu dan ko Allah bena klatunu ko lu jangata mon balma une question va poser là. Donc peut-être hakilnata de boy mais Allah yara ko ayere ma Qur'an kono wama ana bizallamin lil abid kwale Allah te danfe foytonyo masa yambla mina nanyo ke abe sara ko madama ayam balimi ma kwanyo toy nanyo toy fana ame kayra soro mais amballa mi ma kwanyo toy nanyo ke an yara le an yara kuntonyo de ma chama meni question de poser est-ce que Allah va nous punir, est-ce que l'enfer là même, est-ce qu'on sera châtié, est-ce que Allah va nous jeter là-bas? Cette question souvent elle est posée bébé ramani ngani na wati dola mfani mba usika foitala arjina be jahannama be arjina yenya siye kama umakono minu tesegi kana alama odumeni me okani ni sodia chijuka ani ala sos chijuka ala taala ko awa abauna al-awwalun nununi ofaw minu temena minu sala est-ce que ala bena se nunu bela kunna wa ala taala bena nakana nunu jabi qul muhammad afoyi innal awwalina wal akhirin ma folo ani ma labaw lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ala ko kabena ni bela jelondo minu sikani me ko obema chano mo chew temeni nunu sala ko kulu mugumu olu yara min fana keni me ka ko na sikala obema no o mo chew sala ko to ni hakilina tawdela sikatala ala bena folo mo ni ma labam bela kafo dondo domi ala taala ko kabena adama don kasara do ma domi ala taala ko dondoni no doni dono sikafo itala ala yara ni donja tesi ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أفتون نينا دومي أو قالون تجلاو أو ما فيلنو أو منوت يعني الله تعالى كياما كمنا كان ينكرو كاو لانين تعالى قاتنا كلا بي أو سبتني منين كنا كان بي سيكا تعالى بي ني الله تعالى كجونسن مو كسولا جودي أرجني أو منو ماسون أو كفلا أو دوملا يصرون على الحنص العظيم أو دوملا أو كان نسوديا على سوكا كبارباني كبي أو يرتون لانين تعالى كفمنا أو لكم بي أو دكلا ما فيلنوي أو دكلا قالون تجلاوي Allah Ta'ala bena nunu ka nyasigi ko fo o yesise dumini mi mo makorona Allah Ta'ala ko la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha albutun Allah Ta'ala ko ka kenime ka arjina ko do nyasigi law sabi ko no nyasigi la kinibolo fambe ma o nyasigi la jahannama fana kono fu ka nyasigi do male Allah Ta'ala ko nyasigi me muna la akiluna min shajarin min zaqqum nonu keto balola sumana o keta dumini gala kabo yirizuna jahannama kono abe fo jahannama yirizumi ma ko zaqqum le nom là même ça effraie quand on parle de zaqqum yirizunu jahannama kono yirizumi ni Allah Ta'ala ko ka faleni me kabo jahannama duguma yirizuni fana yirizun chejugule de yirizumi no abe wani yirizuminu la yusminu wa la yughni min ju' a yirizun te do fara ni ya dumu ka be do fara I ka force ni far banku kan hayrete kongo buila yirizuminu jahannama kono Allah Ta'ala ko koni ka yirizu kunye abe falen chokomi abe pousser chokomi ni nyala la kunka abe kokomi dina shetana o kuno a yirizu yara yeli d'abord ça effraie a yiride munu bala fana ni inya yayi ka kongo tula iten nata ko komi jahannama kono no shwa tola tasuma yo jeni tasuma shishi yo toro olube singa kashiko kongo bola
ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye azabaniya aw ye yirisu ni zakumu yiridenw ta kana k'a d'o ma n'o ɲa y'a ye o bɛ bori a ɲɛ o bɛ min'ale ka yiriden a wani ka jugu ka tɛmɛ an ka dunuya misɛnninw kan i bɛ misɛnnin ye a nu bɔnnen bɛ ɲami mais zakumu yiriden a wani fanga ka bon n'a turula i kan na ale kelen pe n'a y'i kan piqué a b'i kan filɛ sama ne ka jigin n'a ye Allahu Taala b'a fɔ a ye na ka na zakumu yiriden dɔ ma famali'una minha albutun nunu kɔnɔbara fatɔ nunu kɛti kɔnɔbara fala ni yiriden de la ala ni yɛrɛ ma lawuli dumuni kama ni lawulila le fana ka i kɔnɔbara ni kan ni disi ni kɔnɔ k'a bɛɛ jangata Allahu Taala ko nunu galontigɛlaw o ka dumuni min ni ɲɛsigi b'o ye k'o makɔnɔ Allahu Taala ko nunu kɔnɔbaraw fatɔ nunu kɛtɔ i fala zakumu yiridenw de la Allahu Taala bana ko di ko k'o to jahanama kɔnɔ fasharibuna alayha min alhamim masa Allahu Taala ni ye nunu ye jahanama kɔnɔ k'o natɔ ye ji min na i b'i kali k'a fɔ ko ɲaamɛ ɲɔgɔmɛ min ye waati jan kɛ karo yirika k'a ma ji ye a bɛ girin ji kɔ nunu bɛ kan ka girin ji min kɔ ka taa ji ni jangata ka bɔ a minbaliya yɛrɛ ka fisa n'a min ye subhanallah ils ont soif o bɛna jahanama ji kalaman ye a nɛkuruw ye mais ji min lɔgɔ min b'o la o bɛ ɲina k'a fɔ ko an bɛ taa la min kɔni a toli le ka fisa an ma Allahu Taala ko ni nunu nana n'o kɔnɔbara fala zakumu kɛnimo k'o tɔrɔ wani kɛnimo k'o tɔrɔ i lo an ye ji dɔ ɲini ka to bɔ tɔrɔya la ji min fana min tɔ non an ko jigɛlama 100 degré mais jahanama ji kalama 100 degré ale yɛrɛ façon a kalayala yɛrɛ fo ka a ka compteur lalɔ ji min na a kalaya bɛ compteur lalɔ ele yɛrɛ n'i bilara la a bɛ sin k'i yele ko ele kɛtɔ ji o lalali dɔ kɔnɔ adamaden yɔrɔ fari sanfɛla fanga ka bon ka tɛmɛ kɔnɔla ta kan la bouche est fragile la gorge est fragile la poitrine en bas du poitrine est fragile le ventre est fragile donc ji kalama ni ne ditɔ o ma wani min bɛ o kɔnɔ a kɛlen bɛ ka o nɔgɔw tigɛ ka bɔ yen o bɛ fɛ ka ji ɲini min k'o yɛrɛ soulager ji min yɛrɛ fana min tɔ a minbaliya yɛrɛ fana ka fisa n'a min ye Allahu Taala ko k'o kɛtɔ ji ɲini min na n'i y'o ye girinna ji kɔ i b'i kali k'a fɔ ko ɲaamɛ bɛ perese la ji kɔ a ye waati jan kɛ a ma ji min ala an faw ni an baw Allahu Taala ko n'i ye ninnu ye jahanama kɔnɔ fasharibuna shurubal him n'i ye ninnu ye nin ji kɔ ninnu bɛ girinna nin ji kɔ i b'i kali k'a fɔ ko ɲaamɛ bɛ girinna ji kɔ k'a sɔrɔ tɔɔrɔya le kɛlen bɛ ka a kuma kɔnɔ tɔɔrɔya min a tɛna yɛrɛ bɔ a la subhanallah Allahu Taala ko hadha nuzuluhum yawma ddin nin ne ye nunu ka demeure ye ɲɛsigi ye so ye k'o makɔnɔ so min ala y'a layiru ta o ye tajuru sarali don min ye kiyama don ye sara don ala ma so foyi kɛ ka nunu ɲɛsigi fo jahanama an faw ni an baw Allahu Taala tilala ko di نحن خلقناكم فلولا تصدقون ne Allahu Taala le aw dan ne ala le aw bɔ ji la k'aw kɛ jolikuru ye k'aw kɛ sogokuru ye nin bɛ fɔ anw ɲɛnɛ le anw y'a dɔn k'a fɔ anw ni Allahu Taala koɲumanlɔnni ne ka kan ka tiɲɛtigiyali kɛ ala ka danni na mais ni anw ye Allahu Taala ka danni ɲankare ka galontigɛya la ka Allahu Taala galontigiya ale ma danni kɛ ko bɛɛ kɛla a yɛrɛ ma de an y'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Taala ye anw ladi kuranna kɔnɔ dɛ a ko di munna aw ma se tiɲɛtigiyali kɛla kiyama don nin na k'a sɔrɔ Allahu Taala le tun ye aw da ala bɛna an hakili lajigi dɔɔni afara'aytum ma tumnun an faw ni an baw Allahu Taala bɛ kuma fɔ aw ye adamaden aw y'aw yɛrɛ lajɛ kosɛbɛ cɛnimusoya waati ji min ni a bɛ fɔ a ma ko sperme n'a bɛ fɔ a ma ko shahawa ji min bɛ kɛ den ye ala bɛna ji nin kofɔ ne ni aw ye
akodi afara'aytum ma tumnun abena neni au kibaroya abena danfon kibaroya kabo fena au dana kabo jimina a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Tu penses que le sperme là, c'est vous qui façonnez le sperme, c'est vous qui créez les êtres humains à partir du sperme ou bien c'est moi? Aw de be jini yelama ka ke denye wala manele. Aw le be nifie jini na muso kono wala manele. Aw le be jini yelama ka seni bolo bola wala manele. Aw de be kerib la bébé kono na la ka to abba kono wala manele. Aw le be deni la tanga abba kono na wala manele. He amfawni ambaw. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Aw de dambaga yewa aw de be nin daninke wa wala mane Allah Ta'ala le be nin daninke aw le be denin sabati abba de soro zugola wala mane Allah Ta'ala le bake am fawni am bawo Allah Ta'ala ye am kuma nyoya ala ami ka kuma ni jabi kilempe bi ala aw ye adamaden desenu de ala bana fitini do be dunya kan bi an yere tesela an yere bola ni bana bunda kono folo kuma te ko ka daninke ala an man ni do ni e femiye o loni bele ala Ta'ala de bolo ala na folo tu yi sendo ki bolo do ile ala madiya ka dendo o lumo no kan na folo tigiya ala fanga maw ye denya yini nya bemele ala madiya ka dendi o ludo ma ini ka se ala o lu desela o sigila no yere o ye pratique su beke o ye dembla muso konon o ye ji sabati muso konona la sila baro fe ala o benata e madiyan ka dendi nunuma ala aun dani me e kama se ala ye jimi kofo ye aun dan ka bo jimina e ala kelempele kal latiye ni ka sebe labur la ni jika o ko son ala Ta'ala ko anye a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق أدم أدم كيما فلليك إدنا كبو فمنا الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله تعالى كوكو أدم دي نو بس تاسيلا كميريكا الله تعالى دون أي يري يبي يري مسو يبي yere nafolotigi yebi yere karmo yebi yere lonikela yebi Allah Ta'ala ko kitnte wati mina inna wati abini inna wati ko fiye falyanzuru al-insanu mimma khuliqa ko adama de nyama flelike ka bo fina adana ka bo femina ki tani laje ayi tantu min ki tlomalo ala ko sebe khuliqa mimma dafiq ako pay tan ka bo jilela ha ele mana soguriya bonna kono ki yere yette dore ki sina ka adama de non ala ko ki pola yoro dole la kana yoro dola khuliqa mimma dafiq idana ka bo jilela jisudma dafiq jisudma jimi nabe bo abe stop ke ka bo mo la nyaay ni nyengene ji boto laje obe bolle atetige mais jimi ni Allah Ta'ala ye adamaden danka bo ala Allah Ta'ala ko jini bocho ali farkolo la nabe bo farkolo la farkolo be femi ressenti ji era be bocho mi Allah Ta'ala ko nyefe yi hakili blan yoroni na doni khuliqa mimma dafiq abe nyon nyoni ne kabo ka nyon pousser kabo fem nyon pousser kabo dobe bo o ko fe dobe bo o kofet dobe bo ale te site dron ka bo ko ala a masabani abese dani nasa masabani akadani da fani mesa ja jibeli bocho te kele adamani farela dobe bo ngon ko le do yerbe ale te bonale boli lamna te do o nyene jina nyona wi dobe no lube bo dole be bo
o kɔfɛ dɔ bɛ bɔ mun na parce que a bɛ kan ka bɔ farikolo min na farikolo fasa kelen-kelenna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji dɔ bɛ kan ka bɔ donc ninnu kelen-kelenna bɛɛ bɛ santili kɛ i yɛrɛ la ko dɔ bɛ kan ka bɔ k'a daminɛ kunsigi sanfɛta fo ka taa se senkunanin na nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji dɔ bɛ kan ka bɔ fari la ja ji min bɛ kan ka bɔ fari la nin ji tɔw tɛ kelen dɛ den bɛna former ka bɔ nin ji de la ni Alahu Taala ka se ni Alahu Taala ka di ye. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. الله تعالى كوكو ألم نخلقكم من ماء مهين أدمدو yalo ne Alahu Taala le me awdam ka bo jila jimi fanga foitala aya bo to fo anyi aya la na to ko fo anyi ala ko fanga foitala faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun ala ko ni jini ne taka sabati muso de soro yoro jomi meito nya blaidi protéger ni meito nya blawde kono muso yarate protéger ni la tuba do day eko ke eko le va yara la saki do be ale yara kono na la ala ye saki do blale kono na ale yarate saki ni yara do ala ko son ala ken me ka fi ele te saboli yara la ala le yabla ila saki ni den soro yoro ni ala taala ko ni demba na sabati lay إلى قدر معلوم واتي لا الله تعالى واتي من جاتسي كارو كونوندو كارو روملا les enfants il y a d'autres qui sont prématurés mais dem ko ni sabatini me ali enfant prématuré do be no bola ni ala ka dien ko fo be nyana mayake enfant ni ambaw Allah ta'ala koko alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون على كوكو فقدرنا نيا كالب مسايا دونين بلبل دو فقدرنا دمي كان ترانسفورمي كفورمي أبا كونو واتي من فقدرنا فنو مي سما دمبلو أبا كونو فقدرنا deme yelema min ke ka ta ba kono fa qadaruna deme yelema domi ka bo jiyala ka ke jolikuru ye fa qadaruna deme bo jolikuru yala domi ka ke sogokuru ye fa qadaruna deme bo sogokuru yala domi ni keru be commencer ka bla dena fa qadaruna den nyaw be commencer ka former wati mina ka ta ba kono fa qadaruna den nuni adaw be former wati mina ka to aba kono fa qadaruna den kulo be former wati mina ka to aba kono fa qadaruna islamo فقدرنا dem fana aba bakono ani fangami kaka bakono abe balo abala nyami faqadaruna fa ni'mal qadirun ala ye ayro kunta tan fa ni'mal qadirun tunya na ni ye here masaye ni ye nema masaye ni ye labeni ko nyuma masaye ni ye masa son here maye masa min ka dani sugu ni labori ni jate nyuma uye ka ko be sigi ko nyuma na ka ko be jate dani na kelen ka dafani di adama de ma subhanallah an fawni ambaw Allah taala ko ni awma jini me bo fanyma يخرج من بين الصلب والترائب جيني مبو تشسرو تشكو والترائب اني مسدسي جيني مبو يني ام فاوني امبو نيني ete foshi Allah taala ka jonya bonna kono kanyere jonyamna ka jo anyere la ka wani yere yerani waso anyo derki ba filika bo anka ala yi dalin ko fuye nkabo nkaja na folo be mbolo meta nyina ni mbeko edana kabo jili la ni ala mako silima domi masa ala taala mi idami manyininga ibe sigi domi ayere fanati manyininga sayaka suruneni ila
ami alaw taala dalika bensema madi ama an fotaw ani an ketaw la alaw taala bulu alamu kala anya yisisen lanzara soni la amina bi hakilla ji la dan an fawni an baw ami alaw taala dali fitini min fola an bulu bi bensema mabi alaw bulu ko di ama alamu kala fili ni ayela la ami alaw taala dali ka yafa amma ka dama de nyani an ka loni nagasini ko son alamu kala ama alaw taala dalika an sila ala ɲɛ an fɔtaw ni an kɛtaw la ala m'o kɛla an ka diina k'a diya an ye ala m'o kɛla a yɛrɛ kɛ ko ɲuman k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali arijinɛ so ɲuman minnu fɔla ka arijinɛ kɔnɔdenw mankutu sabikunaw ka ne ni e kɛ o cɛma ala m'o kɛla ashabul yaminu k'an kɛ olu fana cɛma ala m'o kɛla parce que n'i bɛ arijinɛ dali ye ala dali firdausi la n'an m'an yɛrɛ ye gurupu cɛma an yɛrɛ nata k'an yɛrɛ dame sabikunaw cɛma tuma dɔ a caman na n'an caman y'o sɔrɔ an caman fana bɛna kinibolo fanfɛmaw ka so sɔrɔ rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته